अच्छा, फारूक खोकर साहब की वीडियो आई थी तो उसने कोई मदद भी की थी? उन्होंने मेरी सपोर्ट की दैट्स इनफ। क्या सपोर्ट, मतलब सोशल मीडिया पे हाँ, व्यूज का चक्कर? उनकी वीडियो भी 11 मिलियन पे गई। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਟੋਟਲੀ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। वीडियोस आपने देखी, अब मैं आपको बताता हूँ ये सारा मामला क्या है। पहली वीडियो जिसमें तला रिव्यू से एक पॉडकास्टर क्वेश्चन करता है कि फ़र्क खोकर के बारे में कि जब मसला पड़ा था तो क्या फ़र्क खोकर ने आपको सपोर्ट किया था, तो तला रिव्यू कहते हैं हाँ हाँ सोशल मीडिया की हद तक मुझे किया था। उसके बाद फिर पॉडकास्टर बोलता है जी क्या व्यूज़ का चक्कर तो नहीं था, तो आगे से तला रिव्यू बोलता है जी 11 मिलियन व्यूज़ उनकी वीडियो पे भी आए थे, मेरी वीडियो पे भी आए थे। खैर इनडायरेक्टली उन्होंने बात की, ये बात बुरी लगी है शहजाद भट्टी को भी और फ़र्क खोकर को भी। पहले मैं आपको बताता हूँ शहजाद भट्टी का क्या बयान आया, फिर मैं आपको बताऊंगा फ़र्क खोकर का क्या बयान आया, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा मामला किस रुख की तरफ जा रहा है। फ़र्क खोकर के बारे में जब सवाल पूछा जाता है तो तला रिव्यू यही बोलता है छोड़ दो जी, तो एंकर कहता है व्यूज़ का चक्कर। अब शहजाद भट्टी कहता है कि जब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था तो फ़र्क खोकर खड़ा था, जब तुम्हारे बाप को उठाया गया था तो तुम्हारी चीखें पूरी दुनिया सुन रही थी, तो वो हम ही थे जिन्होंने आवाज़ बुलंद की थी और तुम्हारी बचत हुई थी। फिर तुम लोग कमरे में बैठ के औरतों की तरह सुलह कर लेते हो। और वो जो एंकर था जो कहता था व्यूज़ का चक्कर है, तो तुम्हारे इतने व्यूज़ नहीं आते जितने हमारे बंदे ब्लॉक लिस्ट में पड़े। और अगर तुमने हमारी फ़ैन फॉलोइंग चेक करनी है तो ज़रा अडियाला जेल का चक्कर लगाना और फ़र्क खोकर का वहाँ से पता कर लेना कि फ़ैन फॉलोइंग क्या होती है। तुम लोग क्या हमारे घर दाने डालते हो? एक तो तुम्हारे साथ हम लोग खड़े हुए, तुम्हारी मदद करें, तुम्हारी आवाज़ बने और आवाज़ को आगे लेकर जाएं, रियल लाइफ में भी तुम्हें काम करके दें, बाद में एहसान फरामोश हो जाते हो। कुछ थोड़ी सी शर्म करो। और ऐसे एंकर सहाफ़त को भी बदनाम करते हैं जो इस ब्रॉडकास्ट में बंदा नहीं है उसके बारे में आप पूछना शुरू कर देते हैं। यानी फ़र्क खोकर तो वहाँ पे था ही नहीं, तो आपने फ़र्क खोकर के बारे में क्यों पूछा? अगर तुमने फ़र्क खोकर के बारे में पूछना है तो उससे डायरेक्ट पूछो या फिर मुझसे पूछो, और उसके बारे में पता करके जो तुमने रिश्ता देना है वो रिश्ता हमें ना दे दो, वो रिश्ता तुम बाहर दे दो और डायरेक्ट सवाल करो जी। अगली दफ़ा फ़र्क खोकर के बारे में ना पूछना। ये शहजाद भट्टी का बयान आया था, बड़ा सख्त रिएक्शन आया था शहजाद भट्टी का, जिसने उसने बोला है कि भाई आपने फ़र्क खोकर या मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी। असल में शहजाद भट्टी की लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आते हैं जी फ़र्क खोकर साहब पे। फ़र्क खोकर साहब का क्या बयान आया? उन्होंने बोला डेरे की क्या हिस्ट्री है, क्या मामलात है। 10 साल मैंने जेल काटी है, 10 साल में क्या तुम कभी मुझसे मिलने आए हो, मेरी तारीख़ों पे आए हो, मेरी खुशी गमी में आए हो? अगर आप अकेले थे तो मैंने आपका साथ दिया था, और जब आपके खिलाफ थे सारे तो मैंने उस टाइम पे इंटरव्यू दिया था कि कुछ भी नहीं होगा तला को, और ये वीडियो आज भी मौजूद है। फिर उसने कहा जी तुम 11 मिलियन की बात करते हो, जब हम पैदा हुए थे तो हमने 11 मिलियन देखे, ये हमारे पैरों की जीती है। आपको हिस्ट्री का नहीं पता, इस डेरे की, इस ख़ानदान की, और मैं तो टिकटॉकर को गाली समझता हूँ। ये बात बोली है जी फ़र्क खोकर साहब ने। हमें सियासी कह दें, लोगों की मदद करने वाला कह दें, टिकटॉकर गाली है। 2 साल मेरा अकाउंट बंद रहा है और आज भी दिन की 5 वीडियो डालता हूं, लेकिन मेरी टीम डालती है, मैं खुद नहीं डालता। और अगर आपसे इंटरव्यू हैंडल नहीं होता तो आप इंटरव्यू मत दें, गलत बात ना करें। हम एक जंग लड़ रहे हैं सीधे रास्ते की, और मुश्किल वो जंग है। और दूसरी जो हमारे मुखालिफ हैं उनकी लाइन आसान है, फ़र्क होकर औरतों के दम पे ऊपर नहीं आया, अपने दम पे ऊपर आया है। और उस ज़माने में 90 दिन हमने रिमांड दिए। फ़र्क होकर साल 10 साल जेल में रहा, 90 दिन का रिमांड वो कह रहे हैं जी मैंने दिया है, और उस वक्त तुम अंडों से भी नहीं निकले थे। मैं कहता हूँ कि मेरे कंधों पर हाथ ना रखो, ये सारे ज़ख्मी हैं। ये क्यों ज़ख्मी है? क्योंकि हमने रिमांड काटे हैं, हमने जेलें काटी हैं। और ये जो तुम तारीखें करते हो ना, मैं इसको केसियाँ बोलती हूँ, केसियाँ, जिसमें तुम जाते हो, और हम उसको पर्चियाँ बोलते हैं, जिसमें तुम जाके वीडियोस बनाते हो, कचहरी में खड़े रहते हो। आपसे तो अच्छे वो लोग हैं जिन्होंने हमारी इज्जत रखी। उस टाइम अगर मैं ना बोलता, जब तुम पे मुश्किल टाइम था, तो ये लोग तुम पे हावी हो गए थे। मेरे बोलने की वजह से ये सब खामोश हुए। मैं मीडिया पर नहीं बोलता, मैं शीशे की लड़ाई नहीं लड़ता। ये सारी बातें जो फ़र्क खोकर साहब ने भी बोली हैं, शहजाद भट्टी साहब ने भी अपनी बातें बताई, फ़र्क खोकर साहब ने भी अपनी बातें बताई। आपने एक चीज़ देखी कि फ़र्क खोकर साहब गुस्सा हो गए इस बात पे कि पॉडकास्टर ने क्यों बोला जी व्यूज़ का चक्कर है, वो सारा चक्कर है। एक बात मैं आपको बोलूँ, एक होती है सोशल मीडिया की लाइफ,
ایک ہوتی ہے ریئل لائف. جو فرق کوکر ہے وہ سوشل میڈیا کی لائف کے لیے بنے ہی نہیں. اگر آپ سوشل میڈیا کی لائف پہ آؤ گے, آپ کے اوپر کرٹیسزم بھی آتا ہے, آپ کے اوپر لوگ باتیں بھی ہوتی ہیں, آپ کو ڈسکس کرتے ہیں, آپ ایک پرسنالٹی ہو. آپ یہ نہیں بول سکتے جی مجھے ڈسکس نہ کریں. آپ ڈسکس ہو گئے کیونکہ اس ٹائم پہ آپ پولیٹیشین بھی بن چکے ہو, عوام کے اندر بھی آ چکے ہو, تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کو ڈسکس کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ صحیح بندے کا ساتھ دیں, جو بھی صحیح بندے ہیں جو آپ کو لگتا ہے. پھر جو پولیٹکس میں آ کے آپ نے قدم رکھا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ آپ کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ آپ کو ڈسکس کرنے سے لوگوں کو بھی ویوز ملتے ہیں. تو جب تک لوگوں کو ویوز ملیں گے, لاہور کے اندر یاد ہے آپ سے کوشچن ہوا تھا, وہاں پہ بھی ایشو بنا تھا. اس کے علاوہ اب چونکہ آپ ایک سوشل میڈیا کی سیلیبریٹی بن چکے ہو, تو لوگ آپ کو ڈسکس کریں گے, کچھ ضد میں کریں گے, کچھ ویوز کے لیے کریں گے, لیکن لوگوں نے تو آپ کو ڈسکس کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام پوڈ کاسٹر کو بھی چاہیے کہ جہاں پہ بھی کنٹروورسی چلتی ہے جس سے کسی بندے کی عزت خراب ہو یا پھر ایسی کوشچننگ ہو, وہاں پہ چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں. مطلب اچھا بھلا آپ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے, لوگوں کو ایکسپوز کر رہے تھے, کرتے کرتے آپ نے ایک چھوٹا سا کنٹینٹ بنا دیا فرق کوکر پہ, کس لیے؟ اپنے ویوز کے لیے. تو پھر اس کا ریئیکشن تو آنا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہر بندہ دوسرے کو سپورٹ ایک حد تک کر سکتا ہے, حد سے زیادہ نہیں کر سکتا. واقعی اس ٹائم پہ تلا ریویو پہ بڑا مشکل ٹائم تھا, اس کے باپ کو گرفتار کر لیا تھا, بقول اس کے جی میرا اسٹوڈیو توڑ دیا, سارا کچھ کیا. تو اس ٹائم پہ فرق کوکر نے آ کے, شہزاد بھٹی نے بھی مجھے یاد ہے آ کے یہ بات بولی تھی کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تلا ریویو کے ساتھ. تو تلا کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ چیزوں کا خیال رکھتا, یہ نہیں کہ ہر جگہ ویوز کی خاطر آپ خود کو ننگا کر دو. تو اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے. باقی یہ ساری ایک کنٹروورسی تھی, میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. باقی جو فرق کوکر تھا, بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. شہزاد بھٹی کی بھی جس نے سوال کرنا ڈائریکٹ آ کے ہم سے سوال کرے, کیوں ہمیں باہر ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن اگین وہی آپ کو ڈسکس کیا جائے گا, آپ کو ڈسکس کرنے سے ویوز ملتے ہیں, آپ کو ڈسکس کرنے سے چیزیں چلتی ہیں. آپ سٹار بن چکے ہو تو ان سٹار کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اگر شہزاد بھٹی یہ بول دیجیے مجھے ڈسکس نہ کرو, اس طرح نہیں ہو سکتا. چینل والوں نے ڈسکس کرنا ہے, فرق کوکر کو چینل والوں نے ڈسکس کرنا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ویوز ملتے ہیں لوگوں کو, اور ظاہری بات ہے ایک سٹار بن چکے ہو, یا تو پھر آپ سٹار نہ ہوتے, آپ کو ڈسکس کوئی نہیں کرتا. لیکن اب اگر آپ سٹار بن چکے ہو تو لوگ آپ کو ڈسکس کریں گے. ہاں اگر آپ چاہتے ہو پازیٹیو وے میں لوگ کریں, تو اس لحاظ سے جس طرح مذہب کا کام کر رہا ہے شہزاد بھٹی کر رہا ہے, فرق کوکر صاحب کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جو اچھی چیزیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ ان کی اچھی چیزیں لوگ ڈسکس کیوں نہیں کرتے. مطلب کچھ اچھی چیزیں بھی یہ لوگ کرتے ہیں, چاہے وہ مذہب کا, خاص طور پر مذہب کی میں بات کروں گا, زیادہ باقی چیزوں میں ہم نہیں پڑھتے, ہر بندے کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے. مذہب پہ بھی یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, اور لیکن اس چیز کو لوگ ڈسکس ہی نہیں کر رہے. لوگ کس کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ کنٹروورسی کو. باقی ہر بندہ, اللہ جس کو جتنی توفیق دے. شہزاد بھٹی کو میں اپریشیٹ کروں گا, جس طرح مذہب کی خاطر یا پاکستان کی خاطر ان پہ مسئلے مسائل لگے رہے, ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انڈین ایجنسیز آج بھی اس بندے سے تنگ ہیں, آج بھی انڈین ایجنسیز اس بندے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. انڈین ایجنسی کی فل خواہش ہے کہ شہزاد بھٹی مر جائے, ہماری جان اس سے چھوٹ جائے. اب کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.